YouTube family, good morning. कशा आहे सगळी? सो आम सगळी आहे बरी आणि आज आम्ही मारगांव येते. ओके, काल सामको हेवी रेनफॉल सामको हिंगा. आज पूण मातशें बारीक आहा, आतां थांबलोलो, उजवाड जालोलो, आतां बारीक कसो जोडटा परत. हांव आतां उठोन फ्रेश जाला आणि आज ब्रेकफास्ट करताय आमी नेसान वयतो आमी. ओके, आज मारगांव. आज मामा आपल्या लूक टिकीट काट म्हणटाली. सो चोया केसो वयता दीस. चलो चलो चल, मुगे पिलोचे दादा केला. चलो तू मुगे पिलोचे दादा केला. चलो. सो गाइस, याचे आतां ब्रेकफास्ट केला. ऑलसी चेरी हा डॅडी आतां उठायला हें ग्रँडपाक. तो न्हिदलोलो. हांवें म्हळें बेगीन उठ, म्हळें मारगांव वचपा जाय. तो न्हू सारको बेबी भाशेन उठ बेबी जावं बीन एशें कोन्न इस्कोला वचपा बीन उठावपा पडटा चोय, तेशें कोन्न तेका उठावपा पडटा. आनी मामान म्हाका कटींग कोन्न दवर म्हणलें. हांवें कटींग कोन्न दवरला टमॅटो, कॅप्सिकम, आनियन. ओके, आनी प्रॉन्स चिली कोत्ता दिसता. हांव नोको. आनी ती आनी माय रोप सुकोवंक घालूंक गेलें. आतां हांव म्हाका मारगांव कितें जाय तें लिस्ट कोत्ता आनी हें कोत्ता. ड्रेस आप कितें जावपा तें म्हाका कांय खबर ना, खंयचो ड्रेस कितें घालपा तें. सो तेंय बीन काडटा. ओके, आनी मळब म्हळ्यार काडलेलें जालो. हांवें काल देवाको मागलोलें प्लीज पावस येना जाल्यार पुर म्हण, बरें करून मारगांव वचोन हाड म्हळ्यार येताय दिसात म्हाका थंय जाप करूं लायता हांव. मामा ते आवाज येता. हेच आहे. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. ती म्हाका काल सांगता आपल्या दिसाल खंय आनी ब्लॉग आहा म्हूण चोयलें आख्खो व्हिडिओ आपण्यागे केलो काय तुये. तें तेजें करपाचें. तेका उठायलें जाल्यार तो हांसोता. हांवें ब्लँकेट उठायली. हांसोता की तूं उठायताय म्हूण आपण्या. हय. इट्स माय हॅलो मगे. हॅलो, कोण या सगळो लोक महाग मिसा गेला तो सांगला तुम्ही उलयता म्हणून विचारता म्हणून. ती कालची व्हिडिओचे बी नाहलो न्हू, आज व्हिडिओचे येयली ती रोप सुकोवंक घालूंक गेलेली मामा आनी माय. आनी आनियन कातलो ते नाक वावतांचे दूख येयली. कितें रांदतले तूं? सुंगटांची जालो ना हांवें चिली कोथमिरी. आनी हांव वयता मगे लिस्ट करपाक कितें कितें जाय तें. दाडू उठोला चोय. ओके, सो आनी मागीर मेळटा तुमकां. पावस मातशें येना जाल्यार पुरो बरें जाल्यार पुरो वेदर. हाय गायज, सो हांव रेडी जालें. गडबड जालो मामागेर जायीर जावंक ना, लेट जाली, इकरा जाली. आतां हांचोय भायर सोदताय आमी. ओके, सो तें मागीर मेळटा. मागीर ड्रायव्हर येयलो. आयदनां शॉपाचेर येयला हिंगा आनी आयदन एक्सचेंज करपा जाय थोडीशीं कोल्ड रिप्लेसमेंट. आमी येयलाय मोरा शॉपिंगा. ओके, ब्लेस यू. हेगे कलर काडप दुकाचे सगळे. ब्लू नाका, रेड नाका, कोत्ती साडये भाशेन. फोन वाजता तुगेलो. म्हाका रोजी मेळो जाय आसलें. ते रोजी कितें खाता ते रोजी गिटा. हाय माय यूट्यूब फॅमिली. माय ताशा फेवरेट डिस्काउंट येयले ताशा सेकंड टायम म्हाका मेळपा येयला. मामी आनी दोगांय ती काय जाता ती मॅडमी फोन करते गेली.
कितें म्हणटा वयता दीस बरें हेंगो ताजे बसत म्हाका बरे भशेन जाल्या पळय ना म्हाका तेका कितें गिफ्ट करपाचें आसलें हांव सांगता गिफ्ट जाय सो आमगे जालें शॉपिंग आतां वयताय घरा रिक्षा रावताय आमी आमगे रिक्षावाले आपयला कितें हें आसा तेशी जायच आयिल्ली तेगे सबस्क्रायबर मेळो तेका बरें धांवन देखून येयलें बरें दिसोलें गॉड ब्लेस सगल्यांक गॉड ब्लेस यू गायज ते सांगताय कालचे व्हिडिओ चोय तियात्रा रिव्यू आयसो न्हय ते एक दिन खंय ब्लॉगिंग करपाक हांवें म्हणलें तूं कर म्हळ्यार ब्लॉगिंग आसता सारकी आमी Thank you, एक guys. कडेन रावले जाय तो मोग दिवपा थँक्यू तुमकां आमगे ड्रायव्हर येयलो म्हणटरी चल्ली आमी घरा पावस येता हाय गायज हेचे आत्म्याक तुमकां काल हांव मारगांवसो येयलो म्हणटरी मुगे रोखडे फ्रेंड येयलोले म्हाका तेगे मामीन सान्नां आनी पिनाग्र कोण हाडोली पिनाग्र म्हणटा हांव खायना सो मामान आनी मायन तेन खायली ती आनी सान्न केलोली भुरगीं सारकी यम्मी तेगे मामी बोर कोत्ता सान्नां सो रिफा मुगे फ्रेंड तूं तो व्हिडिओ चोयता जाल्यार थँक्यू आंटी आनी रिफा ओके स्पेशली म्हाका हाडलें म्हण आनी ते ओकोदूय हाडो म्हाका ते माथ्या घालपाचें तेंय हाडो तेयेन म्हाका थँक्यू ओके आनी शाउट आवट हाय म्हाका हॅपी बर्थडे रॉसली कार्दोजो आनी सेकेंड शाउट आवट गोज टू हॅपी बर्थडे शनाया फरेरो फ्रॉम बेनावली मे गॉड ब्लेस यू लॉट्स ऑफ लव सो हे आहलोले आयचे शाउट आवट्स आनी हांव तुमकां मेळटा फाल्यां व्हिडिओआ ओके आनी कितें सांगूं जाय आहलो म्हाका बरें दिसलें रोजी तेका मेळोन म्हाका तेका मुगे हुशेन म्हाका तेका गिफ्ट करपा जाय आहलोलो कित्याक ते दिसा न्हू अचानक जालें तें तेका मेळपाक प्लॅन नाहलोलो की रोजी मेळो जाय एश म्हूण सो हांवें मामा सांगलें आगे ते दिसा म्हणटा तें ऑन द स्पॉट एश मेळ्ळें न्हू आमकां म्हूण म्हाका तें बोर दिसलो ना हांवें तेका कांय व्होरोना म्हूण सो तेका लागून हांवें परत मामान सांगिल्लें आमचे दो मारगांव वयतलीं म्हाका तेका कितें दिवपा जाय म्हूण ओके मुगे हुशेन अशें आनी बरें दिसलें तेका मेळोन बीन आनी जायतीं सबस्क्रायबर मेळ्ळीं सामकीं हुंयच्यान येवन तीं जाप कोत्तालीं थँक्यू सो मच तूं मोग दिवपा म्हाका ओके आनी बरो गेलो दीस सो डू लायक शेअर कमेंट एंड प्लीज डू सबस्क्रायब टू आवर यूट्यूब चॅनल आनी मोग आसूं बाय गायज लव यू ऑल सी यू टुमॉरो